Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être à nouveau ensemble ce soir pour continuer cette série de présentations sur le projet SOS Famille coordonné par notre sœur Claudia Verdine qui est ici avec nous ce soir. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, comme vous venez de le voir sur l'affiche à l'entrée de cette vidéo, c'est l'enfant atteint du trouble du spectre autistique selon la vision spirit. Voilà. Comment la philosophie spirit explique et quelles solutions la philosophie spirit propose pour les enfants autistes. Donc, nous avons ce soir pour cette conférence Ana Rosa Alran, qui est de Rio de Janeiro au Brésil, qui va bientôt vous être présentée par Claudia Verdine. Bonsoir Ana Rosa, boa noite Ana Rosa. Le micro est coupé, voilà. Boa noite. Bonsoir. Bonsoir Claudia, merci encore une fois pour cette série de conférences très intéressantes. Boa noite, Cláudia. Obrigado por essa série de conferências extremamente interessantes. Eu que agradeço, Charles. Boa noite a todos e obrigado por estarem conosco mais uma vez. Donc c'est Claudia qui nous remercie et qui remercie à tous aussi d'avoir l'occasion d'être ici ensemble de nouveau ce soir. Voilà, alors Claudia va vous faire une petite présentation de Ana Rosa, que je vais traduire au fur et à mesure. Donc Cláudia, você vai apresentar Ana Rosa, e eu vou traduzindo. Sim, eu tenho aqui algumas anotações sobre a nossa querida convidada. J'ai ici quelques notes sur notre chère invitée de ce soir. Que eu gostaria de agradecer antecipadamente, porque eu sei que ela tem uma agenda um pouco complicada. Et je souhaite la remercier par avance parce que je sais que son agenda est très chargé. Ana Rosa Arão é casada, está mãe de 3 adolescentes. Ana Rosa Arão est mariée et mère de 3 adolescents. Vive no Rio de Janeiro, no Brasil, e é neuropediatra. Elle vit à Rio de Janeiro, au Brésil, et elle est neuropédiatre. Ela é doutora em neurociências e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Elle a un doctorat en neurosciences et elle est professeure à l'Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro. É educadora espírita e diretora da área da educação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. Elle est éducatrice et elle est aussi responsable du département d'éducation spirit pour les enfants du Conseil Espírita de l'État de Rio de Janeiro. Voilà. E ela é membro da equipe de inclusão da área da infância e juventude da Federação Espírita Brasileira. Elle est aussi membre du domaine donc d'inclusion de la jeunesse spirit au sein de la Fédération Spirit brésilienne. Seja muito bem-vinda, Ana. Ana Rosa, donc sois la bienvenue. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Cláudia, ao Charles pela acolhida, pelas boas-vindas. Je voudrais encore une fois remercier pour cette invitation et aussi à Charles et à Claudia pour cet accueil chaleureux. E assim, falar um pouco sobre esse tema, tanto do ponto de vista da ciência, da neurologia, quanto também da visão espírita. É um tema muito interessante. Et donc, elle va parler de ce thème tellement intéressant, autant du point de vue de la science médicale que des neurosciences, que du point de vue spirit. Então, hoje, a gente vai estar falando tanto do ponto de vista, vou falar coisas da medicina, mas o paradigma que vai estar norteando a nossa conversa é o paradigma da doutrina espírita. Donc, elle va nous parler aujourd'hui en présentant des concepts des neurosciences, scientifiques de la médecine, mais elle les encadrera dans un paradigme qui est spiritualiste, donc le paradigme spirit. Então, eu queria começar a nossa apresentação, começar para a gente contar uma história. Et donc, elle souhaite commencer sa présentation en racontant une histoire.
Pode passar o próximo, por gentileza. Voilà. Então, eu queria contar uma história para vocês sobre o mito do cuidado. Et l'histoire qu'elle veut nous raconter, elle est intitulée Le mythe du soin. A gente pode passar o próximo. Então, a gente vai se imaginar naquele clima ali em volta da fogueira, para a gente conversar um pouquinho. On va imaginer donc l'ambiance comme si on était tous assis autour d'un feu de camp. Essa história eu tirei do livro Saber Cuidar, em português, né, do Frei Leonardo Boff. Elle a retiré cette histoire d'un livre intitulé Savoir prendre soin, l'auteur étant Leonardo Boff. Então, é uma história que já tem, né, mais de 2000 anos, é uma fábula grega, né, a origem contada por um escravo grego. C'est donc une histoire qui a déjà plus de 2000 ans, une fable qui a été racontée au temps des Grecs. E fala sobre o cuidado, mas o cuidado como um personagem, uma personificação do cuidado. Et cette fable parle du soin, mais le soin comme un personnage, donc une personnification des soins. Certo, Charles? Si. Sim. Então, certo dia, Cuidado estava andando, atravessando assim um rio, quando ele olhou um pedaço de barro. Et donc un jour, en traversant une rivière, Soin vit de la terre glaise. Quando ele olhou aquilo, ele teve uma inspiração, se sentiu inspirado e pegou um pouco de barro, começou a moldar, moldar, moldar e deu forma, a forma de um ser. Et donc, à partir de ce moment-là, ça l'a inspiré, il a eu une idée. Et donc, il a pris un peu de glaise et il a commencé à lui donner une forme, donc une forme d'un être. Hein. Quando ele tinha visto, né, aquele formato daquele ser que ele tinha moldado ali no barro, chegou Júpiter, ou Zeus para os gregos. Et donc, au moment où il avait donné forme, donc une forme d'un être humain à cette terre glaise, arriva Jupiter. Pode passar o próximo, por gentileza. Quando ele viu, né, Júpiter, ele então pediu: Júpiter, você poderia soprar vida nesse boneco, nesse ser que eu fiz? Et donc, quand il a vu Jupiter, il a demandé à Jupiter, est-ce que tu pourrais souffler la vie sur cet être? Júpiter então soprou a vida. Et Jupiter, donc, il a soufflé et il lui a donné vie à cet être donc en terre glaise. E aquele ser de barro se transformou de repente num ser vivo. Et donc, à ce moment-là, cette statue en terre glaise s'est transformée en être vivant. Próximo. E aquilo começou, então, o Cuidado queria levar o ser com ele. Podemos ir para o próximo? Isso. Cuidado queria levar o ser com ele. Júpiter dizia que não, que ele que queria dar o nome, cuidar daquele ser. Alors, le soin, il disait, ben, tiens, ben, je vais en prendre soin, je vais l'emmener avec moi. Et Jupiter, il a dit, non, non, c'est moi qui veux lui donner un nom et c'est moi qui veux en prendre soin. E aí chegou também a Terra, né? A Terra dizendo, não, eu dei o corpo, eu tenho que dar o nome. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un troisième personnage qui s'appelait la Terre, qui a dit, non, 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 c'est moi qui ai donné la matière, la terre glaise nécessaire pour le faire, donc c'est moi qui veux lui donner un nom. E aí, naquela discussão Júpiter, a Terra e o Cuidado, apareceu Saturno, que é um deus juiz entre os deuses. Et donc, au milieu de cette discussion entre Jupiter, Terre et Soin, est arrivé un quatrième personnage appelé Saturne, qui est, comment dire, qui symbolise le juge dans la mythologie. Os deuses não são fáceis, nós sabemos disso, né? Les dieux sont compliqués, on le sait bien. E aí,
Saturno chegou e disse o seguinte: Et Saturne, à ce moment-là, est arrivé, il a dit ce qui suit. Júpiter, você deu a vida. Quando ele morrer, o último sopro, a vida vai voltar para você. Jupiter, c'est toi qui lui as donné la vie, et donc quand il mourra, quand il donnera son dernier souffle, ben, ce souffle de vie reviendra vers toi. Terra, você deu o corpo. Quando ele morrer, o corpo vai voltar para você. Et donc Terre, tu lui as donné un corps, et donc quand le corps mourra, il reviendra vers toi. Mas cuidado que imaginou e que desejou esse ser, o cuidado vai acompanhá-lo ao longo de toda a sua vida. Mais soin, donc, qui a conceptualisé, qui a imaginé, qui a fabriqué cet être, c'est lui qui va l'accompagner pendant toute sa vie. E o nome? O Et nome decido eu. le nom, c'est aussi Soin qui le choisit. Non, Eu, c'est un chamar, homme qui le choisit, pardon. eu chamarei de homem, de humano, Je vais l'appeler homme humain, que vem de humus, da terra. qui vient du mot humus, qui signifie qui vient de la terre. E assim, acabando toda aquela confusão, o homem, o ser humano, ficou aos cuidados do cuidado ao longo de toda a sua vida. Et donc c'est ainsi que l'être humain qui avait été donc fabriqué dans ces conditions, ben, il a passé, disons, ces soins, qui a pris soin de lui. Pode passar o próximo, por favor? Essa história é uma história muito interessante para nos mostrar que há muitos séculos os homens já perceberam que o ser humano precisa de cuidado, no momento que nasce até o último suspiro. Cette histoire est intéressante parce que ça montre qu'il y a déjà 2 millénaires ou plus, l'être humain a besoin de soins depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Nós, seres humanos, nós precisamos do cuidado desde intraútero, Nous, êtres humains, nous avons besoin des soins même quand nous sommes encore dans l'utérus. nós nascemos ainda dependentes das pessoas para nos alimentarem, nos aquecerem, nossa higiene, nosso afeto. Sem afeto, a gente também não se desenvolve. Nous avons donc besoin du soin en naissant pour nous alimenter, pour nous protéger, pour nous réchauffer. Nous avons aussi besoin comment dire, de tendresse et d'affection, parce que sans affection, le développement est plus difficile. E isso desde o nosso momento do nascimento e ao longo de toda a nossa vida. Et cela se produit en fait de notre naissance, à partir de notre naissance, tout au long de notre vie. Durante a juventude, a gente se imagina um pouco mais independente, talvez necessitando menos dos outros, mas os índices de problemas de saúde mental entre os jovens mostram que isso não é uma realidade. Quand on arrive à l'adolescence, on se rebelle un peu par rapport à ça. On pense qu'on est plus indépendant par rapport aux autres. Mais les statistiques de troubles mentaux au moment de l'adolescence montrent que c'est pas vrai. Então, podemos passar o próximo, por favor, Charles? Então, essa história, quando a gente está falando de autismo, que a gente está falando de um processo de inclusão, está falando de pessoas que têm uma maneira diferente de perceber o mundo, essa história vem para chamar a nossa atenção que nós estamos falando de cuidado, uma coisa que todos nós precisamos. Et donc, quand on parle de l'autisme, cette histoire qui nous donne un point de vue un peu différent sur notre rôle dans le monde, j'ai perdu la fin. Pode repetir a segunda parte do que você falou, por favor? Quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de pessoas que têm uma maneira diferente de ver o mundo e que Oui. precisam de cuidado como todos nós. Et donc, quand on parle d'autistes, en fait, on parle de personnes qui ont une vision, un point de vue différent sur le monde et qui donc ont besoin de soins aussi. E aí a gente tem que pensar qual é o cuidado, né, o espaço que o cuidado ocupa nas nossas vidas, conosco e com os que estão ao nosso redor. Et donc,
quelle est la place que le soin occupe dans nos vies, autour de nous? E com o planeta, com tudo que envolve a vida. Donc tout ce qui est autour de nous, la planète, tout ce qui implique la vie. O cuidado, ele é uma maneira de ser no mundo. Le soin, c'est une manière d'être dans le monde. Então, quando a gente está falando de qualquer alteração do desenvolvimento, e o autismo é uma alteração do desenvolvimento, Et donc quand on parle d'une altération du développement, et puis l'autisme, c'est une altération du développement, a gente está falando muito sobre como cuidar e como estar ao lado desse indivíduo ao longo do desenvolvimento dele. on parle beaucoup de comment prendre soin et comment être à côté, de cet individu tout au long de sa vie. Podemos passar ao próximo. Como é que nós estamos cuidando uns dos outros? Comment prenons-nous soin les uns des autres? E o próximo. Então, a perspectiva é de cuidar do ser, o ser com S maiúsculo, do indivíduo, mas do indivíduo numa visão muito ampliada. Et donc le but, c'est de prendre soin de l'être avec un E majuscule, et donc dans l'intégralité de toutes ses dimensions. Não é só cuidar do aspecto pedagógico, ou psicológico, ou terapêutico. C'est pas seulement prendre soin de l'aspect, psychologique, ou thérapeutique. É cuidar do indivíduo como um todo, e a doutrina espírita fala que nós também precisamos olhar para esse indivíduo como um espírito imortal. C'est donc prendre soin de toutes les dimensions de l'individu, et la philosophie spirit nous enseigne que nous, sommes aussi un être spirituel. Podemos passar ao próximo. Então, isso tudo foi para nos situar, né? Como é que nós vamos falar sobre o termo, como é que nós vamos tratar o assunto transtorno do espectro autista. Et donc ça, c'était pour, introduire la manière dont on va parler du trouble du spectre autistique. Com esse olhar de cuidar do ser. Avec ce point de vue de prendre soin de l'être. Então, a gente usa hoje o termo transtorno, né? Transtorno do espectro autista, é o termo científico atual. Donc l'expression scientifique actuelle, c'est le trouble, hein, le trouble du spectre autistique. Não é uma palavra boa, né? Transtorno, não é ainda a palavra ideal para ser usada. Trouble, c'est pas encore le mot idéal à utiliser, hein, c'est un mot un peu dur. Mas é o que é usado nos compêndios científicos internacionais. Mais c'est le terme qui est consacré par la communauté scientifique internationale. Existe uma alteração no desenvolvimento do funcionamento cerebral. Il existe une altération du fonctionnement cérébral que faz com que algumas pessoas tenham características de comportamento diferentes. qui font que certaines personnes ont des caractéristiques de comportement différentes. Essas características que nós vamos falar aqui hoje são em conjunto chamadas de transtorno do espectro autista ou autismo. Donc l'ensemble de ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle, qu'on va énumérer plus tard dans cette conférence, représente donc ce trouble du spectre autistique. O termo autismo, pelo menos aqui no Brasil, ele vem caindo em desuso porque autismo remonta à doença. Et donc le mot autisme, on l'utilise de moins en moins au Brésil parce que le mot autisme caractérise la maladie. E a gente não tem nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhuma causa que possa ser identificada por um único exame que determine o autismo. Alors qu'il n'existe pas de bactéries, de virus, aucune analyse qui permet de caractériser le trouble autistique. Por isso a gente não usa o termo doença, mas sim transtorno.
C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot maladie, on utilise le mot trouble. Podemos passar ao próximo? Então, o que é o autismo? O que é o transtorno do espectro autista? Donc le TSA ou trouble du spectre autistique, qu'est-ce que c'est? Próximo. O transtorno do espectro autista, essa palavra espectro significa que você pode ter desde algo muito leve até algo muito grave. Donc le mot spectre, il est là pour caractériser le fait que ça peut être un trouble léger ou alors ça peut être un trouble au contraire beaucoup plus grave. Donc il y a tout le spectre entre ces deux extrêmes. Isso, a gente tem um guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva, a gente pode ter características muito sutis, até os casos que a gente caracteristicamente vê em filmes, né, em documentários. Donc c'est des comment dire, comme un parapluie en dessous duquel on voit les différents cas, hein, les cas les plus simples, jusqu'aux cas les plus complexes qu'on peut voir dans des films ou dans des documentaires. E pode ser usado o exemplo do espectro da luz também. Existem, no espectro da luz, cores que são muito sutis e que às vezes o olho humano não percebe. Et on peut donc faire un parallèle avec le spectre visible, de la lumière visible, hein, donc qui est une séquence de tons de lumière très subtils. E aí a gente vai ter desde as cores mais claras até que o espectro luminoso vai caminhando, né, até tons mais escuros. Donc il y a des tons plus clairs ou des tons plus sombres, hein, dans ce spectre lumineux. E aí dentro disso, a gente pode ter infinitas combinações. Então, um autista nunca é igual ao outro, embora compartilhem características semelhantes. Donc il peut y avoir énormément de combinaisons différentes et c'est pour cela que il n'y a pas 2 autistes identiques, chacun a des caractéristiques différentes. Quais são essas características, então? Próximo, por favor. Quelles sont donc ces caractéristiques? DSM-4 é a sigla em inglês para Manual da Academia Americana de Psiquiatria. Donc le DSM-4, c'est le manuel américain de la psychiatrie. Versão 4 e DSM-5, versão 5. Donc le DSM-4, c'était la version d'avant et donc le DSM-5, c'est la version 5. Então, como a gente não tem nenhum exame que faça o diagnóstico de autismo, existem critérios de escalas, critérios de observação do comportamento que vão dar as bases para que esse diagnóstico seja feito. Donc, comme il n'y a pas d'analyse qui permet de déterminer si quelqu'un est autiste ou pas, il existe au contraire un certain nombre de critères, hein, au niveau des interactions et de la communication qui sont utilisés pour faire le diagnostic du trouble autistique. Então, a gente tem no DSM-4, que já foi revisado, 3 aspectos que chamam bastante a atenção da gente. Donc, dans le DSM-4, il y a 3 aspects, donc le DSM-4 qui a déjà été révisé, il y a 3 aspects qui attirent notre attention. Interação social, comunicação e linguagem e o comportamento e os interesses. Donc, c'est l'interaction sociale, hein, la communication et le langage, et aussi le comportement et les intérêts. Hoje, o DSM-5, que é a última versão, Et aujourd'hui, le DSM-5, qui est la dernière révision, ele vai falar em 2 aspectos principais que juntos vão caracterizar o espectro autista. il donne 2 aspects, hein, qui ensemble vont caractériser le trouble du spectre autistique. A comunicação social e o comportamento, a conduta e interesses bem restritos. Qui sont la communication sociale et le comportement et les intérêts restreints. Então, eu vou pedir assim para ninguém aqui pensar em fazer diagnóstico, porque está vendo aqui, está pensando sobre isso, diagnóstico para um profissional especializado. Alors, je vais vous demander de ne pas vous lancer à faire des diagnostics, hein, parce que la matière n'est pas si simple. Mas é para a gente poder entender, né? Mais c'est uniquement pour qu'on puisse comprendre. A comunicação social não significa assim falar ou não falar. Tem autista que fala, tem autista que não fala.
La communication sociale ne signifie pas parler ou ne pas parler, parce qu'il y a des autistes qui parlent et des autistes qui ne parlent pas. Se comunicar é mais do que falar, é a sua expressão, é o seu gesticular, é a sua postura no ambiente. C'est communiquer plus que parler, c'est-à-dire il y a aussi toute la gestuelle, la posture, dans le milieu où il se trouve. Então, significa ser capaz de usar as suas habilidades de comunicação, seja oral, seja por gesto, seja através do olhar, para se comunicar com o grupo, com o social. C'est pour mesurer donc la capacité, de communiquer, par la parole, par la gestuelle, dans un groupe social. Algumas pessoas, alguns pacientes, algumas crianças com autismo falam, mas não conseguem usar aquele vocabulário de uma forma funcional para se comunicar. Donc certains enfants qui sont autistes, ils parlent, mais ils n'arrivent pas à utiliser le vocabulaire, pour pouvoir communiquer socialement de façon, efficace. Enquanto isso, nós temos pessoas que são mudas e conseguem se expressar plenamente através de sinais. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, qui sont muettes, mais qui arrivent, très bien à s'exprimer par la gestuelle. E a gente tem também a questão dos interesses restritos, a questão do comportamento. Et donc le 2e aspect, c'est le comportement et les intérêts restreints. O comportamento tem a ver com uma restrição de interesses, uma inflexibilidade cognitiva. Donc le comportement parle d'une restriction des intérêts ou cognitive. Uma inflexibilidade do pensamento. L'inflexibilité de la pensée et l'inflexibilité cognitive. Então, as pessoas, né, que são autistas, que estão no espectro autista, elas têm uma preferência com rotinas, com comportamentos que se repetem. Donc les personnes, atteintes donc du trouble du spectre autistique, elles préfèrent des comportements routiniers, des choses qui se répètent. E, normalmente, tem um foco de interesse, né, um foco de interesse que pode ser um objeto, que pode ser uma música, que pode ser um assunto. Et donc en général, elles ont un centre d'intérêt qui peut être un objet, qui peut être de la musique, qui peut être un sujet particulier. E quando você tem essas duas coisas permeando, aí você pode pensar no transtorno de ser um transtorno do espectro autista. Et donc quand ces 2 aspects, se combinent, on peut commencer à parler donc du trouble du spectre autistique. Então vamos ver algumas dessas características. O próximo, por favor. Voyons donc, quelles sont certaines de ces caractéristiques. Então, exemplos, por exemplo. Exemplos. Alteração na comunicação. Donc dans les exemples, vous avez, l'altération de la communication. O indivíduo, ele, apesar de conseguir falar, apesar dele conseguir usar funcionalmente a linguagem, às vezes ele não consegue se comunicar através da expressão, se comunicar através dos gestos. Donc c'est, par exemple, un patient qui arrive, à utiliser le vocabulaire de façon fonctionnelle, mais qui n'arrive pas à y associer donc la gestuelle, les expressions faciales. Às vezes pode ter uma prosódia, né? A musicalidade da voz pode ser monótona. La voix peut être, monotone. Pessoa para alegria, para tristeza, ela está mantendo sempre aquele ritmo da voz. Quand elle est joyeuse ou triste, elle maintient toujours le même rythme de la voix. A gente vai ter prejuízo na socialização. Et donc ça va être, ça va porter des préjudices à la socialisation. Não significa que o indivíduo não se socialize, é um prejuízo na qualidade. Ça veut pas dire que l'individu ne se socialise pas, c'est juste, ça nuit un peu à la qualité de la socialisation. Então, você tem uma criança pequena de 2 anos, 3 anos, ela normalmente chama pelos pais, quer mostrar o tempo inteiro o que ela está fazendo. Donc, un enfant de 2 à 3 ans, en principe, appelle toujours les parents pour montrer ce qu'il est en train de faire. Se essa criança brinca o tempo todo sozinha, prefere ficar sozinha, isso é estranho do que a gente espera para a idade.
Et donc, un enfant de cet âge-là qui joue toujours seul, isolé, ben, c'est un peu, anormal pour cet âge-là. C'est pas ce qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Isso não significa que toda criança que é tímida, que toda criança que é mais introspectiva tem algum problema. É por isso que a gente tem que ir pesando sempre as características como um todo. Mais ça veut pas dire pour autant que l'enfant qui est, tranquille, qui est pas très expressif, a un trouble du spectre autistique, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours voir les caractéristiques dans leur ensemble. A gente vê também muitas estereotipias, que podem ser movimentos repetidos, a gente chama de flapping, né, esse bater das mãos. Donc il y a beaucoup de stéréotypes aussi, des comportements répétitifs, hein, le flap, d'après ce que j'ai compris, donc le mouvement avec les mains. Às vezes o bater as mãos, às vezes fazer um som, estalar a língua, estalar a boca. Donc comment dire? Les applaudissements ou aussi faire, des bruits, avec la bouche. E, às vezes, pode ser ficar com um objeto na mão, mexendo, né, fazendo aquele movimento repetitivo, tudo isso pode ser uma estereotipia. Ça peut aussi être, par exemple, avoir un objet dans la main et puis faire, toujours le même mouvement répétitif, hein. Tout ça, ça fait partie des stéréotypes. A estereotipia pode existir em crianças que não têm problema nenhum de saúde. La stéréotypie peut exister chez des enfants qui n'ont aucun problème de santé. Pode existir como uma alteração do desenvolvimento isolada, sem nenhum outro problema. Ça peut être, un trouble du développement qui est isolé, mais qui sans aucun autre problème pour cet enfant. Uma outra coisa que a gente vê muito no autismo também é o foco exagerado. Une autre caractéristique, courante, dans l'autisme, c'est une focalisation exagérée. Então, isso pode se mostrar como? Comment est-ce que ça se manifeste? Isso às vezes é confundido com altas habilidades ou uma inteligência acima da média, uma inteligência privilegiada. On le confond souvent avec une intelligence au-dessus de la moyenne ou une intelligence privilégiée. Mas nem sempre é isso. Às vezes é dedicar muito tempo a estudar um determinado assunto. Mais c'est pas toujours ça. Ça peut aussi être, par exemple, de passer énormément de temps pour, étudier un sujet précis. O autismo pode ser acompanhado de uma deficiência intelectual, pode ter uma inteligência normal ou ter uma inteligência acima da média, sim. Dans l'autisme, vous avez toute les situations d'une intelligence, en dessous de la moyenne, une intelligence, normale ou une intelligence au-dessus de la moyenne. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê é uma dedicação a estudar durante muito tempo um determinado assunto. Mais une des caractéristiques principales, c'est donc de passer beaucoup de temps pour étudier un seul sujet déterminé. Então, a gente vai ver, saber todos os horários da ferrovia, dos trens que saem, que chegam. Par exemple, savoir, tous les horaires de la gare, les horaires de départ des trains, d'arrivée. A gente vai ver, assim, saber tudo sobre dinossauros. Ou alors tout savoir sur les dinosaures. Sobre baleias, né? Tem um paciente que ele sabe tudo sobre as espécies de baleias. Sur les baleines, elle a un patient donc qui sait absolument tout sur toutes les espèces de baleines. E assim, se a gente não conversa sobre aquele tema que ele gosta, a pessoa tem uma dificuldade em sair daquele foco de interesse. Et donc si on n'arrive pas à parler avec cette personne, donc du sujet donc sur ce qu'elle focalise, on a des difficultés à échanger avec lui. E a gente tem também os transtornos sensoriais. Et il y a aussi les troubles sensoriels. É muito comum a gente ver, né, na fala sobre autismo, as pessoas procurarem o sinal de colocar a mão no ouvido. Il y a beaucoup de personnes, hein, quand on parle d'autisme, il y a un signe qui est de mettre la main sur les oreilles. Essa ação de colocar a mão no ouvido, na verdade, isso só representa que ele está incomodado, né, aquela criança, aquele adolescente está incomodado com algum som.
Et donc, ce geste montre simplement que cet enfant ou cet adolescent, il y a un son qui le gêne. Isso não é exclusivo do autismo, a gente pode ter pessoas que têm uma sensibilidade a determinados sons, independente de qualquer outra alteração no desenvolvimento. Et donc, certaines personnes peuvent avoir une sensibilité à certains types de sons sans présenter aucun autre problème autistique, hein. E pode ser também um transtorno de sensibilidade, às vezes visual, à luz, determinados flashes luminosos ou até cores. Il peut y avoir d'autres sensations au niveau des phénomènes lumineux, hein, des flashs ou de voir différentes couleurs. Determinados sabores e texturas que podem levar a uma seletividade alimentar. Certaines saveurs ou des textures, hein, qui peuvent amener à une sélectivité alimentaire. Uma sensibilidade tátil, então não querer pegar em massinha, em areia, botar o pé no chão. Un problème aussi au niveau du toucher, hein, par exemple, les enfants qui n'aiment pas mettre les pieds dans le sable ou certaines situations similaires. A água, às vezes, na cabeça, às vezes cortar o cabelo, cortar a unha. Parfois, c'est l'eau sur la tête ou la coupe de cheveux ou la coupe des ongles. E também o movimento, às vezes a sensação do movimento, de rodar muito, de pular muito, traz uma sensação agradável que para nós seria uma sensação desagradável. Et parfois, il y a aussi comme le fait de tourner longtemps en cercle, hein, qui pour nous donnerait une sensation désagréable, mais qui pour eux donne une sensation agréable. Então, são alterações na sensibilidade, nos sentidos, que fazem com que determinados estímulos possam ser ou agradáveis ou desagradáveis, diferente do que é para a maioria. Donc, c'est une altération au niveau des sensations, des sens, qui font que ou certaines sensations qui normalement peuvent être agréables ou désagréables pour la majorité, ben pour les autistes, c'est l'inverse, quoi. E isso pode acontecer também, independente de ter autismo ou não. Qualquer criança pode apresentar também um transtorno da sensibilidade. Et cela peut aussi se produire chez tous les enfants, indépendamment qu'ils aient un trouble autistique ou pas. Então, é para a gente entender que uma característica isolada não faz diagnóstico e que a gente pode ter um conjunto de várias características diferentes, umas mais graves, outras mais leves. Et donc, c'est pour comprendre que une caractéristique seule ne caractérise pas le trouble autistique et que donc c'est la combinaison de ces différentes caractéristiques, certaines qui sont plus fortes et d'autres qui sont plus légères. Por isso, o diagnóstico ele sempre tem que passar pelo comprometimento qualitativo da comunicação social, da interação social. Et c'est pour ça que le diagnostic, il doit toujours passer par le comportement social. Então, hoje o tratamento do ponto de vista médico são principalmente as terapias, para ajudar a desenvolver a linguagem, desenvolver as habilidades sociais, ajudar a se tranquilizar nos ambientes, com os estímulos. Donc aujourd'hui, les thérapies sont plutôt donc pour aider à ces différents troubles, donc pour aider la personne à se communiquer ou comment dire, à supporter différentes situations, à ne pas s'inquiéter dans certains cas. E uma adaptação também da sociedade às necessidades daquela pessoa. Et donc, il y a un autre aspect qui est que la société ou l'entourage s'adapte aux caractéristiques de ces personnes. Então, a gente pode ter adaptações pedagógicas, adaptação do ambiente, para que o ambiente seja mais confortável. Il peut y avoir des adaptations au niveau pédagogique, hein, ou une adaptation aussi au niveau du milieu, hein, de la maison, enfin de l'ambiance dans laquelle cette personne évolue, pour la rendre plus agréable pour lui, pour elle. E a gente ajustar para que, às vezes, por exemplo, uma coisa muito simples,
um aluno que possa ter alguns intervalos em que ele possa levantar, caminhar no corredor, talvez pular um pouquinho, que ajude ele a se sentir mais tranquilo. Il y a certains exemples, par exemple, comme l'élève, hein, qu'il faut lui permettre de temps en temps de pouvoir se lever, marcher dans les couloirs, parfois même courir ou sauter un peu pour qu'il se sente plus à l'aise. Então, os remédios acabam sendo apenas para ajudar nos comportamentos que prejudicam a pessoa. Et donc les remèdes, c'est justement pour aider à travailler les comportements qui portent préjudice à la personne. Então, assim, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, Les symptômes d'anxiété, de dépression, crises convulsivas, crises de agressividade, de autoagressividade, les crises convulsives, d'agressivité, d'auto-agressivité. e também a hiperatividade, que pode ser comum também associado ao autismo. Et l'interactivité aussi qui est communément associée à l'autisme. Então, hoje a gente espera, assim, que nos próximos anos a gente tenha muitos avanços científicos no sentido de entender melhor o que causa o autismo e como é que se pode tratar de uma forma mais, assim, focada, mais eficiente. Donc ce qu'on attend de la science aujourd'hui, c'est de mieux comprendre l'origine, hein, les causes de ces troubles autistiques et aussi de progresser au niveau des remèdes, hein, pour pouvoir agir sur ces causes et puis aider la personne. Isso naqueles casos que precisam, porque quando o caso hoje a gente tem uma discussão do que a gente chama de neurodiversidade. Et donc ça, c'est dans les cas qui, pour lesquels c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, il existe des débats sur ce qu'on appelle Diversidade. sur la neurodiversité. Então, algumas pessoas que, por exemplo, têm um autismo, mas que ajustes pequenos que a sociedade faça são suficientes para que elas se sintam bem, para que elas possam participar. Donc il y a des personnes qui ont un trouble autistique, mais avec des ajustements mineurs autour d'elles, au niveau de l'ambiance de la société, font que, elles peuvent très bien s'adapter. Uma pessoa que tem uma outra alteração, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Donc après, il y a l'autre, donc le trouble de déficit de l'attention et l'hyperactivité. Isso, se você, de repente, fizer turnos curtos, ajudar a pessoa a se organizar, se planejar, ter uma supervisão mais disponível. Donc c'est des personnes pour lesquelles parfois une supervision un peu plus disponible pour l'aider à s'organiser, à temporiser. E permitir também que a criatividade, que os horários sejam mais flexíveis, que a rotina seja mais flexível. Tout en permettant la créativité, des horaires et des routines plus flexibles. Isso pode fazer com que esses comportamentos que são diferentes do esperado, diferentes da maioria, Ça peut faire de sorte que ces comportements qui sont différents de la majorité, sejam vistos apenas como algumas variações da normalidade, são variantes do comportamento e não necessariamente transtornos. ne soient vus que comme des petites variations du comportement et plus comme des troubles. Mas essa é uma discussão filosófica, ética, né, que a gente está vivendo na atualidade, que é muito importante. Né? C'est toute une discussion philosophique et éthique qui a cours actuellement. Que é o questionamento do que é o normal. C'est la question qu'est-ce que le normal? O normal é aquilo que é culturalmente aceito num determinado período da história. Le normal, c'est ce qui est culturellement accepté à un moment donné de l'histoire. Aquilo que a maioria enxerga como aceitável ou como esperado. Ce que la majorité considère comme étant acceptable ou attendu. Então, a gente começa a pensar que talvez algumas variações de comportamento que não prejudicam o indivíduo, né, a vida dele, como ele entende do ponto de vista dele, talvez não sejam transtornos, talvez possam entrar na neurodiversidade. Et on comprend donc de plus en plus que des comportements un peu différents de la part de certaines personnes qui ne lui portent pas plus préjudice que ça, auxquels cette personne arrive à s'adapter, donc de considérer ces
ces petits changements non plus comme des troubles, mais comme cette neurodiversité. Diferente daqueles casos mais graves, onde a pessoa tem uma dependência maior dos outros. Ce qui est différent des cas plus graves où la personne a une dépendance qui est plus grande que la normale. Então, acho que esse foi um panorama geral do que é o autismo, né, o transtorno do espectro autista, e como ele hoje é encarado na atualidade. Donc voilà un panorama général de qu'est-ce que c'est que l'autisme et comment il est vu dans l'actualité. Mas agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o olhar da doutrina espírita. A gente Et pode passar ao maintenant, próximo. voilà, je vais parler un peu plus du point de vue spirit. Né? O espiritismo, ele olha o indivíduo de acordo com esse olhar além do corpo físico. Le spiritisme, il voit l'être humain au-delà de son corps physique, simplement de son corps physique. Isso, nós somos um corpo, mas temos uma alma, somos uma alma, né? Somos um espírito. Nous sommes un corps, mais nous sommes aussi une âme, un esprit. Nós existimos antes, né, dessa vida que nós temos atualmente e vamos continuar existindo. A reencarnação e a sobrevivência da alma são premissas básicas da doutrina espírita. Nous préexistons à cette vie et nous survivrons à cette vie. Et donc la réincarnation, ça fait partie aussi donc des principes de base de la philosophie spirit. Então, por que uma criança pode nascer com um problema de saúde, outras pessoas vão adquirir problemas de saúde ao longo da vida delas, ou passarem por várias situações que são desafios importantes? Donc on peut se poser la question des défis importants pour comprendre pourquoi une personne peut naître avec un trouble ou alors développer un trouble pendant sa vie. Os desafios que a gente passa ao longo da nossa vida, na verdade, eles vêm para que a gente possa aprender, para que a gente possa caminhar e desenvolver alguma habilidade do ponto de vista do espírito imortal, da eternidade. Les défis qui apparaissent dans notre vie, en fait, on les considère comme étant des éléments qui aident l'esprit à évoluer, donc en considérant son immortalité. Então, o autismo, por exemplo, é um dos desafios entre os inúmeros que a gente tem, né, para a humanidade, porque ele traz algumas necessidades de adaptação. Et donc l'autisme fait partie de ces défis, parmi de nombreux autres défis qui existent dans l'humanité, et donc qui font partie, qui demandent à cet esprit un effort d'adaptation. Então, a gente precisa olhar o indivíduo autista como um espírito imortal que, naquele momento, está passando por aquele desafio específico. Donc il faut considérer l'individu qui a un trouble autistique comme un individu qui, comme tous les autres individus, qui en ce moment traverse cette épreuve qui est ce trouble autistique. E nós, como família, como sociedade, também precisamos aprender algo para podermos nos adaptar, nos ajustar a uma convivência com uma maneira diferente de ver o mundo. Et donc nous, la famille ou la société, il nous faut aussi qu'on s'adapte pour pouvoir mieux comprendre cette personne qui a une manière différente de voir le monde. Então, assim, não é um castigo, não é nenhum problema, nenhuma questão que venha, nenhum desafio que nós tenhamos, não existe essa perspectiva de ser um castigo ou estar pagando algo de outras vidas, digamos assim. Et donc le trouble autistique ne doit pas être considéré comme une punition ou comme une dette qu'on doit payer, qu'on a créée dans une autre vie et qu'on doit payer dans cette vie. Assim, a doutrina espírita mostra para a gente que são apenas desafios. La philosophie spirit nous montre qu'il ne s'agit que de défis, d'épreuves. E aí a gente precisa ver o seguinte, naquela situação, o que se precisa aprender? Et donc ce qu'il faut voir, c'est dans cette situation, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Será que eu, como, por exemplo, médica, preciso aprender a ter mais tranquilidade, um olhar mais atento, mais acolhedor para a família?
Donc, est-ce que, par exemple, moi, comme médecin, est-ce qu'il faut que j'ai un regard plus accueillant, plus compréhensif vis-à-vis des patients et des familles? Será que a escola precisa aprender a ser mais inclusiva, aprender a lidar com as diferenças de uma forma mais aberta, mais acolhedora? Est-ce que l'école doit aussi s'adapter pour être plus inclusive, pour pouvoir considérer les différences, pour être plus accueillante vers ces personnes qui sont pas forcément égales à la moyenne des autres? Será que a família pode ser o desafio do casal se unir mais para dar conta de terapias, de uma agenda cheia e até de algumas dificuldades que o autista possa vir a ter, emocionais ou de comportamento? Pour la famille aussi, hein, ça peut représenter un défi, un besoin d'être plus unis justement pour accomplir un programme chargé pour venir en aide au mieux à cet enfant qui est atteint du trouble autistique. Então, a pergunta não é por que nós estamos passando por essa ou aquela situação, por esse ou aquele desafio. La question donc n'est pas le pourquoi est-ce qu'il faut qu'on traverse ce défi et toutes ces difficultés. A pergunta é o que nós temos a aprender com essa situação. La question c'est qu'est-ce que nous avons à apprendre, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette situation? Que habilidade eu preciso desenvolver para fazer frente ao desafio que eu estou vivendo? Quelles habilités est-ce que je dois développer pour pouvoir faire face aux défis que je vis? Então, isso a gente está falando hoje com relação à situação do espectro autista, Donc mas ça, isso vale para qualquer coisa na nossa vida, qualquer tipo de desafio, um concurso, um trabalho, aprender uma língua nova, qualquer tipo de desafio. on parle de cela en ce moment donc en relation avec le trouble autistique, mais en réalité, cela est vrai aussi pour n'importe quel autre défi qu'on peut avoir dans la vie, d'apprendre quelque chose de nouveau, une langue nouvelle, et cetera. A partir do momento que a gente consegue aprender, ou pelo menos se esforça para aprender o que a gente precisa, nessa vida mesmo, ou talvez numa próxima encarnação, a gente não precise mais repetir essa experiência, a gente vai ter outras experiências, outros desafios e outros aprendizados. Et à partir du moment où on accepte, hein, ce besoin d'apprentissage et qu'on réalise, qu'on fait ce qu'il faut pour, atteindre cet objectif, et ben, ça va nous permettre d'avancer et puis, de donc, même de passer à autre chose dès cette vie ou dans une prochaine vie pour continuer notre apprentissage et notre évolution. Então, eu queria, vamos ver o próximo, falar um pouquinho sobre algumas, né, ações que a gente usa da doutrina espírita que podem ajudar nessa recuperação ou em amenizar algumas situações. Et donc je vais parler maintenant aussi des différentes actions qu'on peut prendre au niveau du mouvement spirit pour, aider, à ces situations, pour minimiser, les conséquences de ces situations. A gente pode passar o próximo. Obrigada. Então, eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida mais específica, colocarem nas perguntas ou depois encaminhar aqui para o SOS Família para a Cláudia. Alors, si vous avez certaines difficultés pour comprendre, au niveau de certaines expressions et tout, n'hésitez pas à poser des questions dans la conversation ou même plus tard à nous les envoyer. Nous y répondrons. Então, a gente vai ter o passe. O passe Donc, é uma imposição de mãos. il y a le passe, hein, donc qui est l'imposition des mains. E através dessa imposição de mãos vai ser transmitida energias, fluidos, que vão ajudar a melhorar a saúde do indivíduo física, mental e espiritual. Donc le passe, c'est donc une transfusion de vibrations, d'énergie, hein, qui vont aider l'individu, comment dire, d'un point de vue spirituel, mental et aussi physique. Então, aqui no Brasil, isso é rotineiro nas nossas reuniões de estudo, reuniões doutrinárias. Depois, ao final, a gente tem o passe para quem desejar. Dans les réunions au Brésil, les réunions spirit d'études ou les conférences, il est d'usage donc de proposer le passe magnétique à toutes les personnes qui le désirent.
A água fluidificada a gente pode usar na nossa própria casa. Il y a l'eau magnétisée aussi qu'on peut utiliser chez nous. O que a gente vai fazer? A gente vai botar um copo com água, vai fazer uma prece e pedir que ali naquela água sejam colocados os fluidos necessários para recuperar a saúde física, mental, espiritual de uma pessoa, das pessoas que fazem parte daquela casa. Donc ça consiste tout simplement à placer un verre d'eau, puis à faire des prières pour demander à ce que cette eau soit chargée donc magnétiquement, hein, du magnétisme animal, donc des fluides qui sont nécessaires pour pouvoir venir en aide à toutes les personnes, tous les membres de la famille. Isso não depende de ser médio, de ter nenhuma característica espiritual, depende apenas assim de um recolhimento, de uma fé, de um desejo sincero de fazer o bem. Et donc, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, hein, c'est juste de se concentrer, de se recueillir avec la foi, et puis donc un désir intense, et donc qui vont permettre d'apporter cette magnétisation de l'eau. A gente tem o tratamento da desobsessão, que é um tratamento especial, aí sim é um tratamento reservado na instituição espírita. Après, il y a aussi la désobsession, qui est un travail un peu plus particulier, réservé, un peu plus spécial, hein, qui est proposé aussi dans les centres spirites. Quando existe alguma influência espiritual externa atuando e prejudicando aquele indivíduo. Quand on se rend compte qu'il existe donc une influence externe, hein, qui agit sur cet individu. A gente tem a evangelização, que é o estudo da doutrina espírita para as crianças, a educação espírita. Et donc, il y a aussi l'éducation spirite, hein, qui est l'étude simplifiée de la philosophie spirite et adaptée aux enfants. Porque desde muito cedo a criança vai aprendendo que ela é um espírito imortal, que o que ela vive hoje é uma situação para que ela possa evoluir, para que ela possa crescer. Donc, pour de la plus tendre enfance, donc faire de sorte que l'enfant comprenne qu'il est aussi un être spirituel, que les défis auxquels il fait face sont là pour l'aider à avancer, à évoluer. E isso também vai dando à criança uma autonomia espiritual para fazer uma prece, para se sentir mais forte, para ter resiliência. Et ça va donner à l'enfant plus de résilience, plus d'autonomie spirituelle, par exemple, pour faire une prière. E a gente tem também uma orientação, suporte para a família, para os pais. Il y a aussi l'orientation et l'aide qu'on peut apporter à la famille et aux parents. A gente tem a Federação Espírita Brasileira, tem algum material já falando sobre a família, tanto para as crianças com autismo, né, as pessoas com autismo, mas também para com outras alterações do desenvolvimento. Donc, il y a la Fédération spirituelle brésilienne qui propose déjà des documents, hein, pour aider les familles pour différents sujets, y compris donc pour les familles qui font face aux troubles autistiques chez leurs enfants. E o tratamento de cura. Et après, il y a aussi les traitements de guérison, quoi. Que também aqui no Brasil é comum a gente ter isso nas instituições espíritas, são momentos onde as pessoas que têm alguma questão de saúde, seja uma saúde física, ou emocional, ou mental, ou espiritual. Donc, les traitements de guérison donc, sont proposés couramment aussi dans les centres spirituels au Brésil pour des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques ou des problèmes spirituels. Tem momento especial de receber passe com as energias, de ter o nome numa irradiação para receber as orações, as preces. Il y a donc les passes magnétiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et aussi de mettre les noms dans des listes pour des groupes de prière. Então, todas essas ferramentas que eu falei aqui, elas, na verdade, servem para qualquer questão que a gente tem em relação à nossa saúde, com essa visão global. Donc, tous ces outils dont je viens de parler sont
utile pour donc la récupération de la santé en général. Então, a gente pode aplicar também no transtorno do espectro autista, mas não é uma coisa exclusiva. On peut les appliquer aussi donc aux troubles du spectre autistique, mais pas exclusivement. C'est pas une chose exclusive. E uma outra coisa que a gente tem, que é uma recomendação que o Divaldo Pereira Franco fez, eu vou ler aqui para depois o Charles poder ler para a gente também. Et donc, elle va nous lire donc la recommandation faite par Divaldo Pereira Franco. Os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente, pelo espírito. Fale devagar, pausadamente. Estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito que fazer na Terra. Você vai ser feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Donc, Divaldo qui conseille ce qui suit: les parents doivent attendre que l'enfant s'endorme, puis parler avec lui, car la conversation, à ce moment-là, elle est captée par l'inconscient, donc l'esprit, hein. Il faut parler doucement et de façon posée la chose suivante: nous sommes contents, nous sommes heureux que tu sois parmi nous. Tu as beaucoup de choses à faire sur la terre. Tu seras heureux dans cette vie. Nous t'aimons beaucoup. A gente pode, então, passar para o próximo. A gente já está encerrando o nosso tempo. Donc, notre temps, le temps s'épuise. E aí voltamos para o cuidado, né? Quando a gente está cuidando do ser, cuidando desse ser maior, né? Do ser espiritual. On revient au soin, donc le soin à cet être majeur, à cet être dans sa dimension aussi spirituelle. A gente vai cuidar dele e cuidar também do seu grupo familiar. On va prendre soin de lui et aussi de son groupe familial. E a gente tem algumas características que são importantes naquele grupo familiar. E família, eu estou falando aqui de família consanguínea, mas também por família por laços de afeto. Et donc, il y a des choses qui sont importantes pour les familles, autant les familles consanguines que les familles unies par des liens d'affection. Então, a gente rever as nossas crenças, como, por exemplo, a gente estava discutindo aqui de ser um espírito imortal, de ser um desafio, da neurodiversidade. On restructure les croyances, hein, comme on le disait ici à l'instant. Donc, nous sommes un être spirituel, nous survivrons après la mort. A gente cultivar a nossa espiritualidade de alguma forma, mesmo que ela não esteja conectada a alguma religião. Espiritualidade pode ser a arte, pode ser o contato com a natureza, algo que dê sentido à nossa vida. On peut développer la spiritualité, même de façon non liée directement à une religion. Donc, la spiritualité, ça peut être un art, ça peut être l'amour pour la nature. E a gente criar, então, assim, manter a união como ter uma rede de suporte. Isso é muito importante, que a gente crie e que a gente também seja a rede de suporte. Et ce qui est important aussi, donc, c'est de maintenir la cohésion, de créer, de maintenir un réseau d'aide. E a gente pensar nas crenças que a gente traz, sejam elas crenças, óbvio, religiosas, mas também crenças do nosso mindset, da nossa maneira de pensar. Et donc, adapter aussi notre système de croyance, de notre manière de penser. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso olhar sobre a aceitação das dificuldades, nosso olhar sobre o processo de adaptação, esperança, otimismo, gratidão. Donc, ça peut être notre regard sur l'acceptation de certaines situations, sur l'adaptation aussi au changement de situation, d'optimisme, de foi, de choses positives. E aqui no finalzinho um pouquinho de Viktor Frankl, que a gente encontrar também um sentido nas dificuldades que a gente passa. Et donc, à la fin, un peu de logothérapie avec Viktor Frankl, donc pour trouver du sens, même dans l'adversité. Então, com isso, a gente vai sair do enfoque, né, de uma família prejudicada ou fragilizada. Donc, on va sortir de l'optique d'une famille fragilisée ou qui souffre des préjudices. Sair do indivíduo, que é um indivíduo que está sofrendo com uma situação. On sort de cette vision de l'individu qui souffre d'une situation donnée.
para tanto uma família como um indivíduo e uma sociedade que está sendo desafiada a dar passos à frente para a inclusão, para a adaptação, para o reconhecimento das diferenças. Donc, vers une vision d'une société qui doit faire des efforts donc, pour s'adapter à plus d'inclusion, à pouvoir faire face aussi à une diversité plus grande. O próximo, por favor. Então, é uma visão de desenvolvimento da nossa resiliência, C'est donc une vision de développement de notre résilience, onde a gente deixa de ser vítima para ser desafiado pelo processo. où on cesse d'être une victime, mais on est quelqu'un qui est stimulé ou défié par un processus. Podemos passar o próximo. Isso é para qualquer situação na vida, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Dans toutes les situations de la vie, du quotidien, des différentes situations. E o próximo, nosso último slide. É a gente lembrar que a gente não está sozinho, que a gente tem amigos espirituais que podem ser chamados de anjos de guarda, de espíritos protetores, o que cada um desejar, mas que a gente não está sozinho, que a gente tem a quem recorrer nas nossas preces, nas nossas orações, e que nenhuma prece fica sem resposta. Et donc aussi le fait de devoir se rappeler qu'on n'est jamais seul, hein, qu'il y a toujours des anges gardiens, des guides spirituels qui sont là pour nous aider en permanence et donc qui répondront à nos besoins, à nos prières, parce qu'aucune prière ne restera sans réponse. E a gente tem aqui a imagem de Jesus, né, lembrando, inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que deseja ler, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Et donc, on a ici l'image de Jésus hein, qui parle aux enfants et qui disait aussi bienheureux ceux qui souffrent parce que ils seront soulagés. Era isso, queria agradecer e estou à disposição para a gente poder conversar mais um pouquinho. Et Obrigada, Carlos. c'est ce que je voulais vous présenter ce soir et donc je reste ici à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Muito obrigado, Ana Rosa. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette présentation. Foi muito interessante. Gostei muito da sua apresentação. Il y a pas mal de commentaires qui ont été faits, c'est très bien. Merci por ces commentaires. Hein. Tem bastante comentários que foram feitos, que agradecemos, né? Vou mostrando eles aqui. De Jandira, né, que parece que você conhece, né? Do Brasil. Hein, voilà. C'est un plaisir de te retrouver une fois de plus, même en ligne. Hein, bon travail. Donc, c'était un des tout premiers commentaires. Voilà, un sujet très important, bon travail. Hein. Ensuite, on a une sœur Marienne qui nous dit, qui nous souhaite les bénédictions du haut pour chacun de nous. Hein. Encore Jandira qui un peu plus loin nous dit que c'était une très très belle conférence, hein, Linda Palestra. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors voilà, notre sœur Lucia Moises hein, qui a donné la conférence début avril, ela deu a palestra da primeira sexta-feira do mês de abril. Qui nous dit aussi que c'était bien de voir Ana Rosa donc apporter sa contribution à la Fédération Spirit française, au mouvement francophone. Voilà, qui nous embrasse. Et puis donc, Jandira également. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces commentaires. Muito obrigado por esses comentários. Il n'y a pas de questions, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Não há perguntas, mas se tiver perguntas, ainda é tempo de fazer. Cláudia, talvez você queira fazer algum comentário. Peut-être que Cláudia voudrait faire aussi un commentaire. Eu fiquei maravilhada com a aula da Ana, né? Não foi uma palestra, foi uma aula para todos nós. Elle a dit que c'était plus un cours qu'une conférence, hein, donc qui lui a beaucoup plu.
muitas informações importantes para conduzir as nossas reflexões e mudança de conduta, não? Beaucoup de réflexions, de sujets importants pour orienter nos réflexions et puis nos actions. Eu gostaria que a Ana, se possível, falasse um pouquinho para nós em relação qual o papel do educador espírita frente à inclusão. Et donc, si Ana Rosa peut dire aussi quelques mots sur le rôle de l'éducateur spirit par rapport à l'inclusion. Queria agradecer nos comentários, né, dos queridos que estão presentes. Remercie aussi les commentaires des chers amis qui étaient présents. E, assim, não é uma aula, né, é um compartilhar de informações. C'est pas vraiment un cours, c'est un partage d'informations. E, assim, isso tudo está muito atual, né? As coisas estão mudando muito rapidamente. Então, pode ser que daqui a alguns anos, né, pouco tempo, a gente tenha outras classificações, outras características e outras informações mesmo. Et tout ça, bon, c'est un sujet très actuel, hein, qui évolue beaucoup, et c'est fort probable que d'ici peu, on ait encore d'autres concepts, des manières encore plus approfondies de voir et de faire face à ces difficultés. Então, falando mais especificamente sobre o que a Cláudia perguntou, sobre o papel do educador espírita na inclusão. Donc, par rapport au rôle de l'éducateur spirit en ce qui concerne l'inclusion. A doutrina espírita, ela é para todos. La philosophie spirit s'adresse à tous. Então, a inclusão, ela é algo muito maior do que só a questão relacionada às deficiências. Donc, l'inclusion, c'est une question qui est beaucoup plus large que, et pas uniquement liée aux troubles. A inclusão tem a ver com a inclusão digital, daqueles que têm dificuldades com a tecnologia. L'inclusion, c'est par exemple l'inclusion digitale vis-à-vis de ceux qui ont des difficultés avec la technologie. Tem a ver com a questão das diferenças sociais, econômicas. Ça a à voir aussi avec les différences sociales et économiques. Diferenças de faixa etária. Les différences d'âge, les tranches d'âge. E também com as questões das deficiências, que aqui no Brasil o transtorno do espectro autista é considerado legalmente como uma deficiência. Et aussi, donc, en ce qui concerne les handicaps, hein, au Brésil, le trouble du spectre autistique est considéré comme un handicap. E tem uma legislação específica para as pessoas com deficiência. Et donc, il y a toute une législation spécifique pour les personnes qui ont des handicaps. Então, todos têm direito a tudo, né? A estar em todos os lugares, a participar de tudo que a sociedade tem. Donc, tout le monde a droit à tout, à pouvoir être présent à tous les endroits, tous les lieux, et à pouvoir suivre tout ce que la société offre. Isso ainda não é uma realidade, a gente ainda luta muito para que você tenha esse processo de inclusão, ele seja democrático, que ele seja amplo. C'est pas encore une réalité, malheureusement. Il y a beaucoup de luttes pour que ce processus démocratique se réalise et soit plus large. E aí a gente precisa olhar que esse processo também precisa acontecer dentro da instituição espírita, dentro da educação espírita. Et cela, bien sûr, doit aussi se faire au sein des groupes spirites et puis aussi dans le travail d'éducation spirit. Então, eu preciso fazer as adaptações físicas necessárias para que as pessoas possam ir e vir, se deslocar, conseguir estar no lugar, no espaço físico. Donc, il y a toutes les adaptations physiques, hein, pour que les personnes puissent aller et venir dans le local de l'institution. Eu preciso fazer as adaptações que são necessárias no ambiente, seja para uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, ou um transtorno do espectro autista com uma sensibilidade sensorial importante, por exemplo. Donc, il y a d'autres adaptations, par exemple, pour que tout le monde puisse voir, entendre correctement, ou aussi les autistes qui ont des troubles au niveau des sens, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans le local. Porque todos nós somos espíritos imortais, como a gente conversou aqui hoje, e cada um está passando por um determinado desafio, e a doutrina espírita tem muitas respostas para nos dar suporte, para nos ajudar nesse processo. Nous sommes tous des êtres immortels, comme nous l'avons vu, hein, et puis la philosophie spirit
nous le montre et nous aide donc pour faire de sorte que quand nous traversons des défis, nous ayons en main les outils pour y faire face. Então, é muito interessante que a gente pensar, né, que enquanto a gente está encarnado, né, enquanto a gente está no corpo, nessa vida, não existe nem, é uma frase comum, né, tristeza que dure para sempre, nem felicidade que não se acabe. Donc on a l'habitude de dire aussi que quand on est incarné, hein, il n'y a pas de il n'y a pas de douleur qui dure éternellement et il n'y a pas non plus de bonheur qui ne s'arrête pas un jour. E quando a gente entende que a gente é um espírito imortal, a gente passa a olhar as coisas com outros valores, com outras percepções mesmo, né, de valorizar. Nem as alegrias são infinitas, nem a gente vai ficar decepcionado quando elas se acabam. Et donc avec le point de vue spiritualiste, hein, ça nous donne un point de vue plus large qui nous permet de relativiser justement ces situations dans lesquelles, avec les différents problèmes qu'on fait face, qu'ils ne dureront pas pour toujours, et puis que les joies aussi, on les relativise. Nem numa dificuldade que talvez pareça insolúvel no momento, a gente sabe que ela também não vai durar para sempre. Que existe um futuro que vai ser sempre melhor e mais feliz, sempre vão ter outras oportunidades. Et même une difficulté qu'on a l'impression qu'elle peut plus s'arrêter, on sait très bien qu'elle va s'arrêter parce qu'il existe un futur qui sera meilleur avec plus de bonheur et de félicité. Então, todo mundo precisa crescer, né, ter acesso a isso, porque isso é muito libertador para as situações que a gente vive no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, e para a gente ter uma perspectiva muito diferente da vida, né? Donc tout le monde doit pouvoir avoir accès à cette philosophie libératrice, hein, qui nous donne toutes ces ressources, hein, pour être aussi heureux que possible dans notre vie. Então, a gente precisa, assim, a gente precisa olhar o nosso espaço de educação espírita e pensar se ele está aberto a todos os que precisam, a todos os que desejam. Donc il faut qu'on prenne soin, faut qu'on veille à ce que l'espace qu'on propose pour le travail d'éducation spirite, il soit vraiment ouvert à tous ceux qui en ont besoin. E fazer o possível para que a gente possa adaptar. Às vezes a gente não pode fazer tudo sozinho, mas a gente pode criar essa rede também. Então, num local, pode receber as pessoas com deficiência visual, com uma adaptação, um outro com as pessoas com deficiência auditiva, com adaptação de intérprete. Et donc là aussi, donc, on ne peut pas tout faire tout seul, mais on peut créer un réseau d'appui, hein, de soutien qui puisse faire que dans un local, on pourra s'adapter aux personnes qui ont des déficiences auditives, dans l'autre, on pourra s'adapter aux personnes qui ont des déficiences visuelles. E numa outra instituição, receber as crianças que estão no espectro autista com uma adaptação sensorial do ambiente, da rotina, né, do encontro, né? Un groupe qui puisse s'adapter justement aux enfants autistes avec une adaptation sensorielle différenciée qui leur convienne. E aí a gente precisa, acho que é isso, sabe, Cláudia? A gente entender que doutrina espírita, que saber sobre a imortalidade da alma, saber que você é potência, né, isso é para todos. E aí nós que somos educadores espíritas, nós temos que pegar isso ali com o máximo de energia e levar. Et donc, c'est vrai que dans l'éducation, le travail d'éducation spirit, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur cette belle vision spiritualiste, toute la force de notre âme, la compréhension donc de son évolution. C'est vraiment un travail, un message fondamental à transmettre. É isso. Obrigado, Ana, pela resposta. Eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer, não? Donc je pense que, merci pour la réponse, je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir. Mas o bonito e o importante é que nós já começamos a percorrer esse caminho. Mais ce qui est beau et important, c'est que nous avons déjà commencé à parcourir ce chemin. Se nós olhamos, né, o próprio movimento espírita há anos atrás, a diferença para essa abertura e essa visão que a gente tem hoje.
quand on voit donc par rapport encore il y a quelques années en arrière, hein, tout le mouvement, toutes les adaptations qui ont été faits, tous les pas qui ont été donnés dans ce sens, dans le sens que tu viens d'expliquer. Então, eu acho que nós precisamos esse despertar, né? Promover esse despertar, tanto nos educadores, nos dirigentes, nos familiares. Et donc il faut provoquer cet éveil autant au niveau des dirigeants que des fréquentateurs, que des familles. E sair da teoria, né, Ana, e começar a prática, porque a teoria é muito bonita, muito fácil, mas não resolve a questão, né? Sortir de la théorie qui est très belle, très facile, et puis avancer dans la pratique. Então, São eu acho pequenos passos, né? C'est des que são petits pequenos pas passos que a gente já vem dando, né? Isso que é importante. que nous donnons déjà, et c'est ce qui est important. Eu tenho uma pergunta também, je voudrais aussi en profiter pour poser une question. Alors je vais d'abord la dire en français, je vais la traduire après. Dans le trouble du spectre autistique, est-ce que on sait si il y a une dimension spirituelle? Tu as parlé de désobsession, hein. Est-ce que cette dimension spirituelle, elle est présente de façon occasionnelle, fréquente ou plutôt dans la majorité des cas? A pergunta é a seguinte, né? Você falou de trabalho de desobsessão. Já existe uma avaliação para saber se a perturbação espiritual ela é menos frequente ou mais frequente junto à pessoa com transtorno do espectro autista? Não. Existe no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta e os espíritos respondem assim, né, os espíritos influem em nossas vidas? Dans le livre des esprits, Allan Kardec a posé la question si les esprits ont une influence dans nos vies. E aí os espíritos respondem, é muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Et les esprits répondent beaucoup plus que vous ne pensez, au point que quelquefois c'est eux qui vous dirigent. Então, a gente pensar que isso ali é para todo mundo, né? Todo mundo está nesse contato o tempo inteiro entre encarnados e desencarnados. Nous sommes tous dans un contact, des échanges permanents entre les incarnés et les désincarnés. Tanto para espíritos benevolentes, amigos, amorosos. Autant pour les esprits bienveillants, amis et aimants. Como também espíritos que talvez não tenham afeto por nós, que não nos compreendam, ou tenham até mágoas mesmo. Et aussi dans le cas d'esprits qui ne comprennent pas ou qui ont des ressentiments contre nous. Quando eu olho uma criança, eu estou vendo só um período da vida dela, mas a vida dela como espírito imortal tem milênios. Quand je vois un enfant, je vois juste une période de sa vie, mais je sais très bien que cet enfant a un vécu qui a duré des millénaires. Então, ela tem afetos e desafetos do seu passado, né? Donc, il y a des personnes chères et puis aussi des ennemis, quoi, qui viennent, qui découlent de toute cette vie passée. Então, toda vez que a gente tem algo que nos tira da nossa zona de conforto, que nos causa algum incômodo, é normal que a gente tenha sentimentos, às vezes de tristeza, às vezes de raiva, às vezes de solidão. Et donc, chaque fois qu'on fait face à quelque chose qui nous déstabilise, c'est qu'on ait aussi des sentiments de tristesse, de colère. Voilà. E aí a gente vão se aproximar de nós espíritos que estão em afinidade com esses sentimentos. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des esprits qui sont en affinité avec ces sentiments, qui se rapprochent de nous. E aí, assim, a reunião de desobsessão, se por acaso se achar que é necessário, se sentir que é mais, assim, aquele sentimento tá fora do nosso habitual, que a gente está tendo pensamentos que não são comuns a gente, de tristeza, de raiva, a reunião de desobsessão, ela vai ajudar também a encaminhar, a receber esses espíritos desencarnados
para serem atendidos. Et donc, la réunion de désobsession, elle ne s'applique que lorsque vraiment il y a des changements persistants, forts, vraiment en dehors du commun, de la normale, des perturbations plus fortes que d'habitude. Et donc, dans le travail de désobsession, ben, les entités perturbatrices éventuelles sont donc appelées et aidées, quoi, de façon à ce qu'on puisse les dissuader de cette perturbation. Então, isso não é exclusivo do autista, isso é de qualquer pessoa, qualquer um de nós que Ça esteja arrive no meio desse desafio, né? voilà, ça arrive à tout le monde, hein, pas seulement pour les autistes, hein, ça arrive à tout le monde. Mas a gente precisa saber que existe esse aspecto espiritual, a gente não ignorar, porque é para a gente não deixar também de abordar, de encaminhar para o tratamento que existe. Voilà, mais il faut savoir que ça existe, hein, faut être conscient de cette influence éventuelle et c'est pour ça que, ben, il faut la considérer et puis y faire face, hein, par ce travail de désobsession lorsqu'elle est avérée. É isso, né? Voilà, Não sei se respondi, Charles. exatamente, perfeitamente. Voilà, bon, ben, il y a toujours pas d'autres questions, ça veut dire que le cours ou l'exposé était très clair, hein, não tem outras perguntas, significa que a aula ou a exposição estava bem clara, né? Et je voudrais encore une fois donc remercier autant notre conférencière de ce soir, Anna Rosa, que notre sœur Claudia Verdin, hein, d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ce sujet d'un point de vue sous l'optique spiritualiste, hein, qui est quand même le but de la Fédération Spirit Française. Agradeço, né, a você, Ana Rosa e a Cláudia, né, por ter permitido, né, que se falasse um pouco desse assunto na perspectiva espiritualista, né, não somente materialista, que é o objetivo, né, da Fédération Espírita et du mouvement espírita francófono. Et donc, voilà, je remercie aussi à tous les présents qui étaient là avec nous ce soir et tous ceux qui vont encore regarder la vidéo plus tard. Agradeço também todos os presentes de hoje, né, et à ceux qui vont olhar o vídeo mais tarde. Je voudrais vous préciser aussi que donc on a eu une petite difficulté avec la conférence de notre sœur Lucia Moises à cause d'une vidéo qu'elle a montrée pendant la conférence et sur laquelle ben, on ne savait pas, mais il y avait des droits d'auteur, hein, mais qu'on a réussi à résoudre le problème. Donc on a coupé la vidéo, on a mis le lien vers la vidéo dans la description de la conférence. Et là, maintenant, donc, sa conférence est en ligne. Pour ceux qui n'auraient pas pu la suivre en direct, vous pouvez la voir sur les sites YouTube de la Fédération Spirit Française, Allan Kardec, ou le site YouTube Regard Spirit du mouvement Spirit francophone. Eu só falei rapidamente, né, que a gente teve probleminha com a conferência de Lúcia Moisés, que foi resolvido, e o vídeo da conferência dela agora já está online nos canais habituais. Cláudia, les palavras finais, les mots de fin, Cláudia, s'il te plaît. Queria agradecer uma vez mais a Ana por ter aceitado, a Ana Rosa, por ter aceitado o nosso convite, a você, Charles, por ter permitido que nós estivéssemos aqui e pela tradução. Et donc, elle souhaite remercier encore une fois Ana Rosa pour avoir accepté l'invitation pour nous faire cette présentation et aussi A donc, Federação Espírita Francesa também, por voilà, nos propiciar esse momento. Voilà, A todos, agradecer a todos que estiveram conosco e aqueles que também irão assistir o vídeo mais tarde. À tous ceux qui étaient présents avec nous et à tous ceux qui verront donc cette vidéo plus tard. E aproveitar, né, Charles, para convidar mais uma vez para que todos possam estar conosco na primeira sexta-feira do mês de julho. Et donc, Claudia vous invite aussi à être avec nous pour le premier vendredi du mois de juillet, hein, donc où il y aura la conférence suivante. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir vite fait pour vous expliquer quel sera le thème. Eu vou falar do tema rapidinho.
A mediunidade na infância. Voilà, et donc au début juillet, donc le thème sera la médiumnité pendant l'enfance, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont médiums comme ça naturellement, hein, et donc ce thème sera présenté par Gisela Marques. Gisèle. Je suis désolé, l'ordinateur est un petit peu lent, j'aurais dû anticiper un petit peu. Ça devrait venir. Voilà. Donc, qui nous sera présenté par Madame Gisela Marques. Donc, voilà, il y a des enfants qui sont médiums de façon spontanée. Ben, comment les parents peuvent faire face à ce genre de situation. Voilà. Donc, a mediunidade na infância. Ana Rosa, algumas palavras também? Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos aqui, né? Trocando essa oportunidade que a tecnologia nos proporciona, né? De nós podermos estar juntos nesse momento e dizer a todas as pessoas, né, que enfrentam os desafios dos mais diversos nesse momento, que tudo passa e é uma nova manhã, sempre vai existir, nós somos imortais, a gente vai seguir em frente. Et donc, Ana Rosa qui remercie encore une fois l'opportunité, cette technologie qui nous permet d'être ensemble, hein, donc elle à Rio de Janeiro, moi en France, et puis Claudia en Arabie Saoudite. Et donc, aussi le message positif de la fin, c'est que tout passe, la vie est éternelle, elle ne s'arrête jamais, et puis après les difficultés, il y a toujours une période d'amélioration, donc il faut toujours rester fort et optimiste. Voilà. Merci beaucoup, Ana Rosa. Merci beaucoup, Claudia. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Donc, on se reverra donc, pour ceux qui le souhaitent, le 7 juillet.